नाजरीन, ज़मीन तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले सोलर नेबुला से बनी थी। इसका वज़न 5,972 योटाग्राम है और इसका रेडियस 6,371 किलोमीटर है। नाजरीन, अगर इन आदाद शुमार को देखें तो ऐसा लगता है कि साइंसदानों ने हमारे सैयारे के बारे में हर किस्म की मालूमात हासिल कर ली हैं, लेकिन दरअसल ये हकीकत से बहुत मुख्तलिफ है। दरअसल आज भी हम नहीं जानते कि ज़मीन की सतह से चंद किलोमीटर नीचे क्या है, हमारी ज़मीन की बनावट कैसी है और इसमें क्या क्या राज छुपे हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे दिलचस्प साइंसी तजर्बे की तफसील बता रहे हैं जिसमें ज़मीन की साख्त जानने के लिए जब खुदाई की गई तो चंद किलोमीटर की गहराई से उन मुर्दा गुनाहगारों की चीखें सुनाई दी जिन्हें अजाब दिया जा रहा था। और फिर इस तजर्बे का क्या नतीजा निकला, ज़मीन और इसकी गहराई में मौजूद जहन्नम में गुनाहगारों के बारे में क्या मालूमात मिली, यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। अगर आप मुख्तलिफ साइंसी, तारीख़ी और इल्मी मौज़ूआत पर सोचते हैं और मज़ीद जानने का तजस्सुस रखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन दबाइए ताकि इन मौज़ूआत पर तैयार की गई हमारी वीडियोज़ आपको फ़ौरी मिल सकें। नाजरीन, हमारी ज़मीन 3 अहम तहों पर मुश्तमिल है। पहली तह को क्रस्ट कहते हैं। ये कुर्रा अर्ज़ की सबसे बैरूनी तह है। इसकी गहराई 5 से 75 किलोमीटर तक है और क्रस्ट की सबसे मोटी तहें पहाड़ों पर हैं और सबसे पतली समंदर पर है। समंदरों के निचले हिस्से में ये टेक्टोनिक प्लेट्स की शक्ल में होती हैं, जिनमें मुसलसल हमारे नाखूनों की बढ़ोतरी की रफ्तार से हरकत होती रहती है। टेक्टोनिक प्लेट्स की मुसलसल हरकत इससे नीचे मौजूद तह की वजह से होती है, जिसे मैंटल कहते हैं। मैंटल की गहराई तकरीबन 2,890 किलोमीटर है। ज़मीन की ये तह सिलिकेट चट्टानों पर मुश्तमिल है जो क्रस्ट के करीब 900 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत पर गर्म होती है और गहराई में ये दर्जा हरारत 4,000 तक पहुंच जाता है। और यही मादा जब आतिश फिशां की सूरत में बढ़ता है तो ज़मीन पर लावे की शक्ल में हर चीज़ को खाक कर देता है। नाजरीन, ज़मीन का सबसे अंदरूनी हिस्सा इंतहाई पुरअसरार भी है, जिसका रेडियस तकरीबन 2,180 किलोमीटर है। अंदरूनी कोर ठोस है और लोहे से बना है। शदीद दर्जा हरारत की वजह से इसका बाहरी हिस्सा निकल और लोहे के मरकब पर मुश्तमिल है, मगर ज़मीन का कोर पुरअसरार खसूसियात रखता है और इसके राज जानने के लिए साइंसदान मुसलसल इस पर तहकीक करते रहते हैं। ये हमारी ज़मीन से मुख्तलिफ समझ और रफ्तार पर हरकत करता है। साइंसदानों ने दौरान तहकीक पता लगाया है कि ज़मीन की अंदरूनी कोर में अजीब तरह के कुछ अजसाम भी मौजूद हैं जिन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए। इनकी वहाँ मौजूदगी एक बड़े कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका और एक बड़े समंदर यानी पैसिफिक के नीचे है। ताहम दिलचस्पी की बात यह है कि ज़मीन के अंदरूनी कोर में इन अजसाम की हरकत की वजह से ज़मीन के मकनातीसी मैदान यानी मैग्नेटिक फील्ड पर भी असर पड़ता है और ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली से संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड हमें सूरज की खतरनाक शुआओं से बचाने समेत दीगर बहुत से अहम काम सरअंजाम देता है। नाजरीन, ज़मीन पर ज़िंदगी के जन्म लेने से बहुत पहले से मौजूद ये मादे बहुत से साइंसदानों के ख्याल में एक और कदीम सैयारे की बाकियात हैं जिससे ज़मीन एक बार टकराई थी। इस थ्योरी के मुताबिक एक एस्ट्रॉयड थिया ज़मीन से टकराया था। निज़ाम शमसी में ये कहाँ से आया था आज शायद इसका अंदाज़ा तो ना लगाया जा सके, मगर बहरहाल ज़मीन के साथ इसका खौफनाक टकराव हुआ और अगर ये ज़मीन से 90 के ज़ाविये से टकराता तो शायद हमारी ज़मीन कई टुकड़ों में तकसीम हो जाती। अहम थिया ने 45 डिग्री के ज़ाविये पर ज़मीन को बिल्कुल ठीक तरह से निशाना बनाया, जिसकी बदौलत हमारा सैयारा ये झटका बर्दाश्त कर गया और सिर्फ एक टुकड़ा ही ज़मीन से टूटकर अलग हुआ। थिया का एक बड़ा हिस्सा ज़मीन के अंदर धंसता चला गया और जाकर ज़मीन के अंदरूनी कोर का हिस्सा बन गया। एक मखसूस ज़ाविये पर होने वाले इस टकराव से हमारे सैयारे की गर्दिश की रफ्तार में 5 घंटे का फ़र्क आया और ज़मीन के एक्सेस पर होने वाली गर्दिश में तब्दीली की वजह से आज हम मुख्तलिफ मौसम एंजॉय करते हैं। साथ ही साथ किसी दूसरे सैयारे से आने वाले मिट्टी और मलबे से ज़मीन पर ऐसा कीमियाई अमल शुरू हुआ
جس سے زندگی نے جنم لیا۔ بہرحال حیرت انگیز طور پر اس ٹکراؤ سے جہاں ہمارے سیارے کی سطح پر بہت سی تبدیلیاں آئیں، وہیں ہمارے آسمان پر بھی ایک تبدیلی آئی، یعنی ٹکراؤ کے بعد جو ٹکڑا زمین سے الگ ہوا تھا وہ دیگر ملبے کے ساتھ مل کر چاند کی شکل اختیار کر گیا اور زمین کے گرد گھومنے لگا۔ ناظرین، سائنسدانوں کی ایک بڑی تعداد متفق ہے کہ چاند ہماری زمین کا ہی ایک ٹکڑا تھا جو دھیا سے ٹکرانے کے بعد چاند کی شکل اختیار کر گیا۔ اس تھیوری کی تصدیق اس تجربے سے بھی ہوتی ہے جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ ناظرین، اس تجربے کا آغاز 1960 کی دہائی کے آخر میں ہوا تھا۔ روس وہ پہلا ملک بن چکا تھا جس نے خلا میں انسان کو کامیابی سے بھیجا تھا۔ اب وہاں ایک نیا تجربہ کرنا چاہتا تھا جس میں زمین کے اندرونی حصے کا جائزہ لینے کے لیے پولا سپر ڈیپ بور ہول ST3 نامی منصوبے کا آغاز کیا گیا۔ اس منصوبے کا آغاز کرنے والے ڈیوڈ گبرمین تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس منصوبے کے لیے وقف کر دیا۔ ڈرلنگ کے کام کا آغاز بڑے جوش و خروش کے ساتھ شروع ہوا۔ روزانہ کم و بیش 4 میٹر تک کھدائی کی جاتی اور پھر کھودی گئی چٹانیں باہر لائی جاتی۔ منصوبہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا اور کنواں روز مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ سائنسدان انتہائی پرسکون طریقے سے 7000 میٹر تک پہنچ گئے۔ انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ڈرل ٹھوس گرینائٹ پتھروں سے بھی گزری، تاہم 7000 میٹر کی گہرائی کے بعد ڈرل ہیڈ بیڈ راک میں داخل ہو گیا تو باقاعدہ حادثات ہونے لگے۔ تاہم سائنسدانوں نے کام جاری رکھا اور 1983 تک 12000 میٹر تک پہنچ گئے تھے، یعنی 12 کلومیٹر کی گہرائی تک۔ تاہم یہاں سے آگے جب ڈرلنگ شروع کی گئی تو ڈرل ٹوٹ گئی اور کنویں کو بھی نقصان پہنچا، جس سے سائنسدانوں کو ایک بار پھر 7000 میٹر سے کھدائی کا آغاز کرنا پڑا۔ تاہم یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں اور جب بھی سائنسدان 12 کلومیٹر کی گہرائی تک پہنچتے تو عجیب و غریب حادثات پیش آتے اور انہیں 7000 میٹر کی گہرائی سے دوبارہ کام شروع کرنا پڑتا۔ سائنسدانوں کے مطابق 12 کلومیٹر کی گہرائی میں کام کرنا تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ اتنی گہرائی میں درجہ حرارت 200 ڈگری تک بڑھ جاتا تھا، جس کی وجہ سے ڈرلنگ کے آلات کو شدید نقصان پہنچتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1994 میں ایک حادثے کے بعد ڈرلنگ ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی۔ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ اگر وہ 15 کلومیٹر کی گہرائی تک ڈرل کر سکیں تو وہاں سے آگے مینٹل کی حد شروع ہو جائے گی، جس سے اہم معلومات مل سکے گی، مگر بہترین کوششوں کے باوجود کبھی بھی 12 کلومیٹر سے زیادہ گہرائی تک کھدائی ممکن نہ ہو سکی، یہاں تک کہ سوویت یونین ٹوٹ گیا اور کنویں کو لوہے کے ایک مضبوط ڈھکن سے بند کر دیا گیا۔ تاہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سائنسدان اپنے اس تجربے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے تھے، کیونکہ اسی تجربے سے زمین کی گہرائی سے مختلف سیمپل ملے، جن سے زمین کے کرسٹ کے بارے میں، ہائیڈرو ڈائنامک زونل ماڈل کے بارے میں متعدد تھیوریز کی تصدیق ہوئی۔ اس کے علاوہ اس تجربے کے حوالے سے پریس میں بہت جوش اور سنسنی تھی۔ اس کی وجہ یہ عام خیال تھا کہ زمین کی سب سے نچلی تہوں میں جہنم ہے، جہاں گناہ گاروں کو سزا دی جا رہی ہے، اور فن لینڈ کے ایک اخبار نے سپر ڈیپ بور کے بارے میں بھی یہی خبر شائع کی کہ اس کا مقصد جہنم کا راستہ دریافت کرنا ہے۔ امریکی اخبارات نے فوری طور پر اس خبر کو اٹھایا، جس کے بعد پوری سنجیدگی کے ساتھ اس کے بارے میں ڈسکشن ہونے لگی کہ کیا واقعی یہ سوراخ جہنم کا راستہ جاننے کی کوشش ہے۔ جس کے بعد ایک میڈیا گروپ نے ایک سٹوری پبلش کی، جس کے مطابق سائنسدانوں کی ایک گروپ نے خصوصی طور پر تیار کیے گئے ایک مائکرو فون کو اس گہرائی تک بھیجا تاکہ وہ آواز ریکارڈ کر سکے، اور اس سے ریکارڈ کی گئی آواز ایسی سنائی دیتی ہے۔ ناظرین، میڈیا نے مزید بتایا کہ در حقیقت یہ گناہ گاروں کی چیخیں ہیں جنہیں ان کی موت کے بعد زیر زمین جہنم کی گہرائیوں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ در حقیقت میڈیا گروپ نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ من گھڑت آڈیو اور پھر یہ ساری سٹوری بنائی تھی۔ تاہم اس تجربے کے نگران اور سائنسدان ڈیوڈ گبرمین کا کہنا تھا، انہیں نہیں معلوم کہ اتنی گہرائی میں کیا ہے، یہی جاننے کے لیے تو ہم یہ سوراخ کر رہے تھے۔ تاہم یہ بات سچ ہے کہ ایک بار ہم نے بھی کچھ آوازیں سنی تھی،
मगर जब हमने दोबारा उसी गहराई पर ये आवाज़ें रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो वहाँ कोई नहीं था। नाजरीन, दूसरा अहम सबूत इस तजर्बे से ये मिला कि तकरीबन 3 किलोमीटर की गहराई से मिलने वाले नमूने हूबहू चांद से अमरीकी खलाबाजों के लाए गए मिट्टी के नमूनों से मुशाबे हैं। लिहाजा वीडियो के आगाज़ में हमने थिया के ज़मीन से टकराने और फिर चांद की सूरत में एक टुकड़ा ज़मीन से अलग होने की बात की थी। इससे उसकी भी तस्दीक होती है। सुपर डीप ड्रिलिंग बोर्ड से एक और अहम दरियाफ्त में भी मदद मिली, जिसको आर्कियन ओशन कहा जाता है। नाज़रीन, साइंसदानों का मानना है कि ज़मीन की सतह से 410 से 660 किलोमीटर नीचे पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, जो इंतहाई ज़्यादा दर्जा हरारत और दबाव की वजह से ज़ेर ज़मीन ट्रैप्ड है। यहाँ पानी क्रिस्टलाइन मिनरल्स की शक्ल में मौजूद है। ताहम इस सिलसिले में मज़ीद तहकीक के लिए शायद अभी भी मतलूबा वसाइल और टेक्नोलॉजी मुयस्सर नहीं है और इस हवाले से मौजूद सवालात शायद अभी एक लंबे अरसे तक जवाबात से महरूम रहेंगे। नाज़रीन, अगर आपके जहन में ऐसा कोई सवाल है तो हमें कमेंट में बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दे सकें।